वेलकम बैक नाजरीन। अब तुर्बत से रुख करते हैं चमन की तरफ, बलूचिस्तान में, जहां पाक अफगान बॉर्डर के नज़दीक पिछले 38 दिनों से एहतजाज और धरना जारी है हुकूमत पाकिस्तान की इस पॉलिसी के खिलाफ, जिसके तहत अब सरहद के आर पार जाने के लिए वीज़ा या पासपोर्ट का होना लाजमी करार दिया गया है। इससे पहले बॉर्डर पार करने के लिए कोई भी दस्तावेज़ात की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और नाजरीन, अगर आप वहाँ पर जाएँ तो अक्सर छोटी मोटी तजारत के लिए लोग रोज़ ही जो है बॉर्डर पार करते थे। नाजरीन, ये चमन के ताजरों की बात आप सुन रहे थे और हमारे रिपोर्टर वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे थे। अब चमन के ताजर और शहरियों का कहना है कि इधर के जो इलाके हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे एक घर जो है वो आधा पाकिस्तान में है और आधा अफ़गानिस्तान में, और ये मैंने ख़ुद भी जाके देखा है कि ऐसा ही है। इसलिए जो वीज़े की शर्त है ना, वो वहाँ पे लोगों को अजीब सी बात लगती है, क्योंकि कभी उन्होंने ऐसा माहौल देखा नहीं है। अब इस एहतजाज के बायस नाजरीन 20 नवंबर से चमन और स्पिन बोल्डक क्रॉसिंग से आमदो रफ्त जो है वो तजारत के लिए बंद हो गई है, जिसके बायस से 2 से 3 अरब रुपए माहाना जो है उसका हमें नुकसान हो रहा है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ ज़हूर शवानी साहब तो मौजूद ही हैं, सीनियर लॉयर हैं, साबिक जज हैं शरीयत कोर्ट के, और ओलस खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सरबराह हैं एहतजाजी तहरीक चमन के। सबसे पहले ओलस खान साहब, देखिए, अगर हमने रेगुलराइज करना है मामलात को, तो किसी भी मुल्क में जाने के लिए हमें पासपोर्ट तो चाहिए होता है, पासपोर्ट तो दिखाना पड़ता है। तो आप लोग क्यों इस बात पे एहतजाज करें, इंसिस्ट करें कि जी आप पासपोर्ट ना दिखाएं? कोई ना कोई दस्तावेज़ात तो होने पड़ेंगे, वरना हम कैसे जो ये बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं इनको कैसे हम पुलिस कर सकेंगे? बड़ी मेहरबानी आपका और आपके दोस्तों का। इस तरह के जिस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ उनके बॉर्डर्स हैं, इसी तरह अफगानिस्तान के साथ चमन में भी हैं, लेकिन ये बॉर्डर, ये इलाका बाकी बॉर्डर से काफ़ी मुख्तलिफ है। ये एक गुंजान आबादी इलाका है और यहाँ के लोग जो है वो सदियों से यहाँ पे आबाद है, जिसकी ज़मीनों दोनों तरफ हैं, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया। और यहाँ पे पहले से भी एक तरीका कार था, जहाँ चमन की तरफ से हम लोग जब अफगानिस्तान जाते थे तो शनाख्त कार्ड पे, जो डिस्ट्रिक्ट कलाबला और चमन के शनाख्त कार्ड पे, और उस साइड से जब अफगानिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कंधार वगैरह से जब पाकिस्तान वो शनाख्त कार्ड पे आते थे। ये एक डिफाइन इलाका है जिसको हम लोग सुषमाई बॉर्डर कहते हैं। इस सुषमाई के लोग जो है 6 माह तक वो पाकिस्तान की तरफ पहाड़ों में रहते हैं और फिर सर्दियों में नीचे उतर के अफगानिस्तान की तरफ मैदानी इलाकों पे आते हैं। मगर ओलस खान साहब, कत्ता कलामी माफ़, बुरा ना मनाइएगा, मगर इस तरह तो अनडिवाइडेड जो था इंडिया, उधर भी इसी तरह ही होता था। पंजाब की भी तकसीम हुई, सिंध की भी तकसीम हुई, कश्मीर की भी तकसीम हुई, तो फिर तो इस तरह तो डिवाइडेड फैमिलीज़ तो हर तरफ हैं इस खित्ते में। नहीं, इस तरह है कि हमारे यहाँ पे जो पार्टीशन के उससे पहले भी जो हमारी ज़मीनें थी और फिर पार्टीशन के बाद जो 75 साल से हम लोग इसी तरीके कार पे शनाख्त कार्ड और तस्करे पे आना जाना था हमारा। और हमारी ज़मीनें थी वो ज़ेरेकाश ज़मीनें हैं, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, क्योंकि चमन इस तरह इलाका है वो बहुत ही पसमानदा, जिस यहाँ पे न कोई इंडस्ट्री है, न कोई ज़राअत है, न ठीक है, कोई मगर और आप चाहते क्या हैं? आपकी डिमांड क्या है कि कोई भी दस्तावेज़ात जो है उसकी पाबंदी ना हो? हम लोगों का मुतालिबा ये, डरने का मुतालिबा जी, ये है कि जी। जो डिफाइंड एरिया है, जो हस्ब रिवायत वो लोग शनाख्त कार्ड और तस्करे पे जाते थे, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के साइड पे और वहाँ पे अफगानिस्तान की साइड पे, ये एक डिफाइंड एरिया है जिसको हम लोग सुषमाई कहते हैं। उसके लिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं ये कि कौम अच्छा, ठीक है, तो कुछ महदूद एरिया के लिए, वहाँ के महदूद लोगों के लिए आप ये कह रहे हैं कि उनको आमदो रफ्त की इजाज़त होनी चाहिए, जो आपकी बात मैं समझी हूँ। पहले से भी थी, ठीक है, अभी हम लोग ठीक कर रहे हैं। ठीक। ज़हूर शवानी साहब, आपने बात सुन ली है ओलस खान साहब की। अब मसला ये है कि ये जो फ़ैसला है ये जो है ये फ़ैसला केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया है कि जी रेगुलराइज करना है जो क्रॉसिंग है हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, और ये 1 डॉक्यूमेंट रजीम की बात की है। पहले तो ये बताइए कि आप चूँकि कानूनदान हैं, क्या केयर टेकर गवर्नमेंट ये फ़ैसला भी कर सकती थी कि नहीं? केयर टेकर गवर्नमेंट की जहां तक बात है कि उसके इख्तियारात तो इंतहाई महदूद है, 2 या 3 महीने के लिए इनको लाया जाता है और उनसे मतलब इलेक्शन के तक ये मोटी मोटी बातों की निगरानी करते हैं। मगर इस दफा जो ये मौजूदा रजीम यहाँ है, ये तो बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, पासपोर्ट के हवाले से या अफगान माजरीन को निकालने के हवाले से
دیگر بہت سے ایسے بڑے بڑے مسائل ہیں، تمام میں انہوں نے مداخلت شروع کی. میرے مطابق میرے جہاں تک معلومات ہے یا میں سمجھتا ہوں اس کیئر ٹیکر حکومت کو جو لانے والے لوگ ہیں ان کا ان سے بہت سے کام لینا ہے. جیسا لاپتہ افراد کے حوالے سے آپ وزیر داخلہ صاحب کو دیکھتے ہیں یا وزیر اعظم کی تقاریر اور باتیں سنتے ہیں تو یہ اپنے اس اختیارات سے یا اپنے تجاوز کر رہے ہیں. ایسی صورت میں ان کو وہ اختیار ہے نہیں. ابھی جانا چکری صاحب بھی بہت اپنے عہدے سے زیادہ کام کر رہے ہیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیمانڈ ہے اولس خان صاحب کی اور ان کی ساتھیوں کی کہ جی کچھ ایسا محدود علاقہ ہے جہاں پہ آپ ان لوگوں کو چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افغانستان میں ہو ان کو آمد و رفت کی اجازت ہونی چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جائز ڈیمانڈ ہے یہ؟ یہ دیکھیں اگر شروع میں جو کچھ بھی تھا، ابھی آپ دیکھیں بلوچستان کا جو یہاں گوادر بیلٹ ہے یا تربت ہے یا پنچگور ہے، پھر تفتان کا بارڈر ہے، پھر یہاں سے نوشکی اور دال بندین کا بارڈر ہے، تو یہاں سے ہمارے چاغی میں ہوتا ہے پولیٹیکل ایجنٹ، اور تربت میں اور مکران میں وہاں پھر ڈی سی سے یہ لوگ پرمیشن لیتے ہیں، اجازت نامہ لیتے ہیں. تو انہی کی پرمیشن سے یا 15 دن کے لیے یا 10 دنوں کے لیے لوگ جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں بارڈر پہ. ابھی تفتان بارڈر پہ بھی کاروبار ہو رہا ہے، مگر وہ ان لوگوں کو وہاں چھوڑتے ہیں جن کے پاس راداری ہو یا جن کے پاس ڈاکومنٹ ہو. ابھی یہ کہنا کہ بغیر ڈاکومنٹ کے ہم آتے رہیں اور جاتے رہیں، اس سے اور بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. جہاں تک پاسپورٹ کی بات ہے یہ تو ایک نئی بات ہے، مگر یہ اجازت نامہ یا راداری جو ہے یہ پولیٹیکل ایجنٹ دیتا ہے. جیسے یوب کا پولیٹیکل ایجنٹ ہے، جہاں جہاں بارڈر ملتا ہے وہ پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے ان کو راداری دے دیتا ہے. شیوانی صاحب، میں صرف آپ سے جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کی تجویز کیا ہوگی جو اولس خان صاحب میری تجویز یہ کہ مطلب ایک تو لوگوں کا ذریعہ معاش دیکھیں نا، جیسے انہوں نے کہا 38 دنوں سے ہے، مطلب آپ سمجھے کہ دن میں کروڑوں روپے کا نقصان، معاشی نقصان تو ملک کو بھی پہنچ رہا ہے نا، اور لوگوں کے کافی اماؤنٹ جو ہے ادھر ادھر پھنسے ہوئے ہیں. ایسی صورت میں ان کے لیے ایک آسان سا جو لائے عمل بنتا ہے، چلو پاسپورٹ ہی نہیں صحیح، اس راداری کے حوالے سے اس کا ایک پیریڈ تعین ہو جو اگر یہ جائیں اور آئیں، مطلب اس میں ہمارے ملک کے لیے بھی بہتری ہے، جس سے معاشی مسائل حل ہوں گے. کیونکہ ان بارڈروں پہ کوئی کارخانہ تو بلوچستان میں ہے ہی نہیں، لے دے کے لوگوں کا یہی روزگار ہے. اگر آپ ان سے یہی روزگار چھین لیں گے تو مسائل اور بڑھیں گے. بلوچستان کے مسائل ابھی آپ دیکھیں، پیٹرول کا جیسا کاروبار لوگ یہاں کرتے ہیں بارڈروں پہ، ابھی مکران میں آپ جائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب شیوانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور اولس خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، جہاں تک تجارت کا سوال ہے تو حکومت تو یہ کہتی رہی ہے، جتنے بھی ہمارے سیاستدان آئے ہیں، کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اب تجارت کرنی چاہیے. اب تو جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ بھی اس پہ زور ڈالتے ہیں کہ تجارت سے ہی جو ہے پاکستان کی آمدنی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. مگر جہاں لوگ خود اپنے بلبوتے کے اوپر تجارت کر رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو روکے جانے کے بجائے ان کو ایک ایسے سسٹم میں لانا چاہیے جہاں یہ جو 3 ارب روپے اور 2 ارب روپے ماہانہ کا جو ہے وہ نقصان نہ ہو، اور لوگ جو ہے وہ اپنی روزگاری کے لیے بھی کچھ کر سکیں اس مہنگائی کے دور میں. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.